उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक अता कर दे तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है ना। तो हमने सूरह तौबा में क्या देखा कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, तो फिर अगर हम नहीं मानते, अगर हम 3 तरह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लोग बता दिए। अब देखिए ये जो सारे करैक्टर होते हैं ना, हमने अपनी ज़ात के ऊपर लगा के देखने हैं कि कहीं इनमें से मैं कहाँ पे बैठती हूँ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के इनामात याद करेंगे कि अल्लाह अकबर, अगर मैं इन लोगों में शामिल हूँ तो मैं इस दर्जे पे आ जाती हूँ। अगर मैं इन लोगों में शामिल हूँ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो गज़ब हो जाएगा। अच्छा, अगर गज़ब हो गया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ये भी बताया कि वो जो लोग थे एक तरह के, उन्होंने इस्तिग़फ़ार कैसे किया था, तो कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला मान गए थे और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देर से उनकी दुआ कबूल की। तो ये सारा कुछ हमें सूरत तौबा में मिलेगा कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ हुक्म आ गया तबूक में जाने का, तो फिर 2 तरह के लोग सामने आए। एक वो थे जिनको हमने साबिक़ून अव्वलून पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कैसे भागे, घर का सारा सामान उठा लाए, जितना जिससे हो सका, औरतें मर्द बच्चे सब तैयार हो गए। वो तो साबिक़ून अव्वलून में आ गए जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां दी कि उनके लिए तो फौजुल अजीम हो गया, इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां। अब दूसरा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो लोग जो पीछे रह गए थे, जिन्होंने बहाने किए थे, या ताज़िरून, इस पारे का हमने आगाज में भी पढ़ा था ना कि बहाने करना। तो अब हमने क्या सीखना है कि बहाना नहीं करना। कोई गलती हो जाए ना, मान जाएंगे। अगर कुछ भी ऐसी बात हो गई तो हम कह देंगे हाँ ये गलती हो गई, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करेंगे, लेकिन बहाने नहीं करने, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल भी जानता है। तो इंसानों के साथ भी बहाना नहीं करना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाया कि जिन्होंने बहाने किए, और बहाने भी क्या थे, दुनिया की जिंदगी उनके करीब थी ना, कि उनको ये लगा कि हाँ इतनी गर्मी है, ठंड में बैठे रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, बीवी पास है, बच्चे पास हैं, कारोबार है, क्योंकि फलों का मौसम था, फल पक गए हैं, फसलें पकी हुई हैं, तो अगर ना भी जाएंगे तो क्या, बस बिग डील, ये सोच के। क्योंकि देखिए ये आखिरी गजवा था। अब आप देखिए इससे पहले भी तो सारे गजवात हुए ना, उसमें कई दफा वो जाते भी थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या सीखना है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हमने ये देखना है कि कुरान में हम जब से पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ अल्लाह के हुक्म है और कहाँ हम मान रहे हैं और कहाँ हम नहीं मान रहे हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन लोगों के बारे में बताया कि जो या ताज़िरून, जो बहाने करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि वो मुसलमान हैं लेकिन उनके दिल मुसलमान नहीं है, तो वो कौन है? उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफिक का लफ्ज़ दिया। थे तो वो मुसलमान, कुरान पाक वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा गो थे, नमाजें भी पढ़ते थे, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफिक का लफ्ज़ दिया। और मुनाफिक जो थे उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सज़ा भी बता दी। देखिए कुरान बय्यना है, ऐसा नहीं है कि क़यामत आएगी तो फिर पता चलेगा क्या होना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया कि ये लोग जो हैं ये दर्क में होंगे, और दर्क दोज़ख का ऐसा मुकाम है जहाँ से काफिरों से भी बुरा मुकाम है, जहाँ पर दोज़ख खुद पनाह मांगती है, उस दर्जे से वहाँ पे ये लोग। उसके बाद हमने अल्लाह ना करे हम में से कोई इस लेवल पे हो। अच्छा, अब दूसरा लेवल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कि फिर वो लोग जो रह तो पीछे गए थे लेकिन वो मोमिन थे मोमिन नेक थे, लेकिन उन्होंने सुस्ती की वजह से, हम कितनी दफ़ा ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा काम होता है तो हम सुस्ती की वजह से नहीं करते, उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उन्होंने सुस्ती की वजह से हुक्म नहीं माना, और फिर जैसे ही उनको एहसास हुआ ना, तो उनको पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को सतूनों से बांध दिया था, और क्या कहा था कि तब तक ना खाएंगे ना पिएंगे ना कुछ करेंगे जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने हाथ से नहीं खोल, अपने आप को सजा देते, मतलब अपने गुनाह जो उन्होंने हुक्म नहीं माना था उसका कफारा अदा करे थे ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि खुदा की कसम मैं भी तब तक नहीं खोलूंगा जब तक अल्लाह की तरफ से मुझे इजाज़त नहीं आ जाती। तो एक पूरा दिन भी वहाँ पे बंधे रहे। फिर अगले दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में उठे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की वही आई थी, फिर आके उन्होंने उनको खोला था। तो वो लोग थे जिन्होंने जल्दी की तौबा करने, गुनाह हो गया
تو لیکن توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب ہم ایک وہ بھی دیکھیں گے، یہ وہ بھی مومن، لیکن انہوں نے جلدی نہیں کی توبہ کرنے میں، جلدی نہیں کی آ کے ماننے میں اپنے گناہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی مؤخر کر دیا ان کو معافی دینے کا۔ تو وہ ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے ہوگا کہ ان کی معافی کیسے ہو، پورے 50 دن کا جو دورانیہ تھا اور وہ کیسے ان کا ٹائم گزرا تھا، انشاءاللہ وہ بھی ہم اسی سورہ میں اب دیکھیں کہ ہم نصیب والے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات ہمیں سکھا دی کہ the moment you realize کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، فوراً توبہ کر، کسی کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے رب کے سامنے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف۔ اور وہ لوگ دیکھیں جو اہل کتاب تھے، ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا کہ اہل کتاب کی توبہ، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، تورا لینے کے لیے، پیچھے سے انہوں نے بچڑا جو تھا گائے کا، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا۔ سامری کا قصہ ہم نے پڑھا تھا نا، ادھر جا کے آپ دیکھیں، پھر سے یاد کریں ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی، کہ جو لوگ تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے پوجا کی ہے اور جنہوں نے نہیں کی تھی، جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے، جنہوں نے کی یہ ان کی توبہ تھی۔ اور کرنے کے بعد کہتے ہیں اس زمین پر اس سے زیادہ لوگوں کا قتل کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد دیکھیں وہ لوگ کون تھے، آپس میں ایک خاندان کے لوگ ہوں گے نا، کوئی نہ کوئی بھائی ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا، کوئی باپ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ایسے لوگ ہوں گے نا۔ اور اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی کہ توبہ کیا کہ اب دنیا میں اس کی سزا نہیں، آخرت میں مطلب اس کی سزا ان کو نہیں ملے، اتنی بڑی سزا تھی۔ ہماری توبہ تو دیکھیں کتنی پیاری، اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق بس عطا کر دے کہ the moment ہمیں احساس ہو، اور انسان ہے، انسان کا دیکھو روٹ ورڈ نیسیان سے ہے، اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً ریئلائز کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا پاک پروردگار غلط۔ اور توبہ کا اصول ہم نے دیکھنا ہے، یہ اسی سورۃ توبہ میں ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ توبہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہم اکثر ہم نے پڑھا نا، ہم نے حدیث میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 بار سے زیادہ توبہ کرتے، تو ہم نے اس سے کیا سمجھ لیا کہ چلو جی دن میں ہم نے ایک تسبیح جو ہے نا وہ توبہ کی کر لینی ہے، تو بس استغفار 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 پڑھ کے تو ہماری توبہ ہو۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے کہ نمبر اس کے 3 اصول آپ اپنے دل پہ لکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو بھولے نہیں۔ نمبر 1 جی کہ ندامت، the moment ہمیں احساس ہو کہ ہم سے گناہ ہوا ہے تو ندامت، کہ آپ کو بدگا پھر سے گناہ ہو گیا، پھر سے غلطی ہوگی۔ ندامت کے بعد سیکنڈ چیز کیا ہے کہ اعتراف کرنا، آج ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ اعتراف کرنا اپنی ذات سے، بولے منہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب حاجت لے کے بیٹھیں گے دعا کرنے، تو اپنے گناہ کا اعتراف کرنا کہ یا پاک پروردگار یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا کرنا کہ یا پاک پروردگار آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گی، میں یہ ارادہ کروں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس پہ مضبوط کرنا، مجھے یہ توفیق عطا کرنا کہ میں دوبارہ سے ایسا کام نہ کروں۔ دیکھیں بار بار گناہ جب ہوتا ہے نا، ہم وہی بات ہے کہ بھول چوک ہو جاتی ہے، گناہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، واپس پلٹنا، توبہ کا مطلب ہی ہے کہ واپس پلٹنا نا، پلٹ کے واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا۔ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں ایسے لوگ، جب ہم ارادے کرتے ہیں نا تو ہمارا ارادہ تو ہو جاتا ہے لیکن پھر غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، پھر توبہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گے، کیونکہ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا گناہ کرنے کا، اگر غلطی سے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیارا اصول آج کی آیا میں یہی بات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 104 میں، اللہ اکبر، بسم اللہ، توبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علم یعلموا ان اللہ، کہ کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، ہوا یقبل التوبۃ، کہ بے شک وہ توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں۔ کہ کتنی پیاری بات لگی، بالکل جو ماں ہے نا وہ بڑے اچھے سے سمجھے گی کہ کبھی بچے کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ناراض ہو جاتے ہیں کسی بات سے، یا کہتے ہیں کہ نہیں میری ماں تو میری بات ہی نہیں سنتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ کیا اس کو نہیں پتا کہ میں اس کی ماں ہوں، میں اس کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی ہوں۔ تو بالکل دیکھیں، ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو اگزامپل بنتی نہیں ہے، انسان کے ساتھ کیا اگزامپل دے، لیکن جسٹ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ خوبصورتی دیکھیں اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، ہوا یقبل التوبۃ، کہ وہ قبول کرتا ہے توبہ کو، عن عبادہ، اپنے بندوں کی،
वयअख़ुज़ु और वो ले लेता है सदक़ात को, व अन्नल्लाह हुव तव्वाबुर रहीम कि अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा करने वाला और रहम करने वाला है। इतनी प्यारी बात लगी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, और इसका भी आप नोट कर लीजिए, ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है 3540 कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, तू जब तक मुझसे दुआ करता रहेगा, तू जब तक मुझसे उम्मीद रखता रहेगा, जब तक तू मुझसे तौफीक तू मांगता रहेगा ना, इस बात की तवक्कुआत मेरे से वाबस्ता रखेगा, मैं तुझे बख्शता रहूं। जब तक तू मुझसे तवक्कुआत वाबस्ता रखेगा, जब तक तू मुझसे इस्तिग़फ़ार करता रहेगा ना, मैं तुझे बख्शता रहूँगा, चाहे तेरे गुनाह किसी दर्जा पर भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी हदीस में फरमाया कि ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों को छूने लग जाए और तू मुझसे इस्तिग़फ़ार करेगा तो मैं तेरे गुनाह माफ़ कर दूँ, परवाह नहीं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, ए आदम की औलाद, ए इब्ने आदम, अगर तू ज़मीन भर गुनाह भी कर बैठे और तू मुझसे इस्तिग़फ़ार करे, लेकिन तूने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाया हो, तो मैं तुझे ज़मीन भर रहमत के साथ में, ज़मीन भर बख्शिश के साथ मिलूँगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौबा की अता कर। देखिए, ये बड़ी डिप्रेशन होता है बंदे, ये सोच के भी कभी कभी होता है ना कि जब हमारी ज़िंदगी में कुरान खुलता है, फिर हमें बहुत ज़्यादा ये बात तकलीफ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें से माफ़ कर, ये भी हो गया, हाय ये भी कर लिया, हाय इस तरह से भी हो गया था। तो लेकिन जब हम ऐसी हदीस पढ़ से हम तो इतनी तसल्ली होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो फरमाते हैं कि तू ज़मीन भर गुनाह भी तूने कर लिए, तो इस्तिग़फ़ार कर लिया ना, इस्तिग़फ़ार कैसे नदामत हो तेरे पास पूरी तरह से, तू उस पर नादिम हो गया, उसके बाद तूने उसका इतराफ़ कर लिया, उसके बाद तूने अहद कर लिया कि मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, तो मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ करूँगा। और सूरत अन-नूह में आता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा था। अब ये गौर से सुनने की बात है, आप लोगों को मैंने ये पहले भी सुनाई है, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है ना कि नए स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए मैं दोबारा से रिपीट करती रहती हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि, और मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ और माफ़ी मांगो, मतलब इस्तिग़फ़ार करो, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। और जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अता करते हैं, तो उन्होंने बयान किया कि वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़े। खूब बरसता हुआ क्या कि रहमतें नाज़िल, अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब तुम पे अपनी रहमतें नाज़िल करेगा और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा, और तुम्हारे लिए बागात तुम्हें दे देगा, और तुम्हारे लिए इन बागात में नहरें निकाल दे। अब देखिए, ये मैंने कभी एक किस्सा पढ़ी थी, बहुत प्यारी बात थी, भी मुझे अभी याद आ रहा है इसको आप लोगों को सुनाते हुए, क्योंकि एक आदमी अपना वाक़या बयान कर रहा था कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा था, उसकी अपॉइंटमेंट थी वो और उसकी बीवी की, उनकी औलाद नहीं थी, तो डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो कहते रास्ते में हमने रेडियो लगाया हुआ था। उस ज़माने में कोई ऐसा प्रोग्राम होता होगा, ये काफ़ी देर पहले पुरानी बात है जब मैंने पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि उसमें हम सुन रहे थे कि कोई आलिम दीन थे, वो यही आया पढ़ के बता रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला माल भी देते हैं, औलाद भी देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी मुश्किलें दूर कर देते हैं। तो कहते हैं मैंने उस वक्त अपनी बीवी से कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इसका इलाज बता दिया, तो हम जाके हम इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते। तो कहते हैं कि मैं और मेरी बीवी वहाँ से वापस चले गए, हम गए ही नहीं डॉक्टर के पास, और हमने फिर जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमने इस्तिग़फ़ार किया और प्रॉपर तरीके से इस्तिग़फ़ार किया, और उसके बाद हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से हर रोज़ हमारा ये काम होता था कि या पाक परवरदिगार, हमें जो हमसे गलतियाँ हो गई हैं और हम इस्तिग़फ़ार करना शुरू। तो कहते हैं उसके बाद कुछ सालों के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें औलाद की नेमत अता कर दी। तो मुझे बहुत अच्छा ये वाक़या लगता है कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के तो वादे हैं, और सूरत अन-निसा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हम पढ़ चुके ये भी, मा यफ़अलुल्लाहु बि अज़ाबिक, कि अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अज़ाब दे। हमें कह रहे हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला कि लोगो अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अज़ाब देकर, इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो और अल्लाह पे ईमान ले आते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें क्यों अज़ाब देगा। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा,
کہ अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़ा कदरदान है और बड़ा इल्म वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब पता है कि इस हाल में तुम बस अल्लाह सुब्हानहू तआला का से इस्तिग़फ़ार क्या है कि जब हमें देखें इस्तिग़फ़ार का एहसास होगा ना तो हमारी अगली ज़िंदगी आसान होगी। हमें पता होगा कि हम जब अपने मुंह से बात करते हैं ना, बोलते हैं, लफ्ज़ों में बयान करते, तो फिर उसका जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि कोई चीज़ जब हम लिखते हैं ना तो उसका असर याद करने में फ़र्क हो। हम सिर्फ सुन लेते हैं ना तो चीज़ें हमें भूल जाती हैं, जब हम लिखते हैं तो याद रहती। इसी तरह से जब हम बोल के अपने गुनाह, अपनी गलती का इतराफ़ करते हैं ना तो उसको छोड़ना आसान हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत अशूरा में देखना सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, और जो मुसीबत भी तुम्हें पहुंचती है फाबिमा आइदिकुम, तो ये तुम्हारे अपने हाथों का कमाया हुआ। अल्लाह अकबर। ये आया ऑनेस्टली मुझे जब जब मैं पढ़ती हूँ मुझे इतना डराती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले तो फरमा दिया ना कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें अजाब में डालूं, तुम्हारे अपने करतूत ही काफ़ी हैं इसके। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, तुम्हें जो मुसीबत भी पहुँचती है फाबिमा आइदी, कि वो तुम्हारे अपने हाथों की करतूत हैं। व याफू अन कसीर, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो अक्सर कसीर मतलब बहुत सी चीज़ें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यूं ही दरगुजर कर देते हैं, यूं ही माफ़ कर। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता कर तौबा करने वाले जाए और उस पर जमने वाले। अब आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स सुबह के टाइम ये कलमात पूरे ध्यान से, मतलब अपने दिल से ये कलमात पढ़ के, दिल से पढ़ने का क्या मतलब, वही इस्तिग़फ़ार की 3 चीज़ें आप याद रखिए कि उस तरह से ये कलमात कहता है ना, और रात से पहले अगर उसकी मौत आ जाती है तो अल्लाह का वादा है जन्नत में जाए। और वो कौन से, इसको सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी कहते हैं। आप लोगों को आराम से ही मिल जाएगा, अगर आप इंटरनेट पे भी जाके देखेंगे सैयदुल इस्तिग़फ़ार अगर डालेंगे ना तो ये निकल आएगा। मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग्स बता देती हूँ ताकि आपको आसानी के साथ फिर याद करने में आसानी होगी। अगर थोड़ा मुश्किल लगेगा तो लिख के एक पेपर पे रख दीजिएगा। जब आप नमाज पढ़ते हैं आप बार बार पढ़ते रहेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन अक्सर लोगों ने याद किया हुआ है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट, मुझे याद है कि मैंने उनको याद करवाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ए अल्लाह तू ही मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी, कि नहीं है कोई माबूद तेरे सिवा, खलक़तनी, कि तूने ही मुझे पैदा किया, व अना अब्दुका, और मैं तेरा ही बंदा हूँ, व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु, और अल्लाह मैंने जो तुझसे वादा किया है, जो मैंने तुझसे अहद किया है ना, मैं उस पर कायम हूँ। देखिए, जो आप ये गौर कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो पूरे शऊर से उसको पढ़ता है और इस तरह से पढ़ता है कि इन पर यकीन रख के पढ़ता है कि वादा क्या किया था हमने, अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा किया था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अहद है हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या फरमाया था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो वो सारा याद रखें। और ये बात हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से फरमाते हैं कि जो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने रखते हैं कि या पाक परवरदिगार, जो अहद हमने आपसे किया था और जो वादा किया था मैं उस पर पूरी तरह से कायम हूँ। अल्लाह अकबर। व आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, और मैं पनाह मांगती हूँ उस शर से जो गलती मैंने की। तो एतराफ़ करना होगा ना, देखें कि जो गुनाह मुझसे की हो गया है मैं उसका एतराफ़ करती हूँ। अबू लका बिनिमातिका अलैहि, और मैं इस बात का इतराफ़ करती हूँ कि जो नेमतें आपने मुझे अता की, इतनी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता की, उसके बावजूद मुझसे गलती हो जाती है अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो मैं इसका इतराफ़ करती हूँ आपके सामने। व अबू बिज़म्बी, और मैं इतराफ़ करती हूँ अपने गुनाहों का, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, कि अल्लाह अगर तूने माफ़ ना की, माफ़ करने वाला। तो बहुत खूबसूरत दुआ है, आप ज़रूर याद कर लीजिए। सुबह दुआ ये पढ़ता है इस यकीन के साथ, इस पूरे एतमाद के साथ कि मैं जो दुआ पढ़ी हूँ मुझे पता है। यूजुअली पता है दुआ कहते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता दुआ में हम मांग क्या रहे हैं, तो ऐसे जैसे रट्टा नहीं लगाया होता उस तरह से दुआ पढ़े, तो ऐसे नहीं पढ़ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने इन अल्फाज पे यकीन रखते हुए ये दुआ मांगी सुबह और रात से पहले अगर वो फौत हो जाता है तो वो जन्नत में जाएगा, और जिसने रात को पढ़ी सुबह से पहले अगर उसकी जान निकल जाती है वो भी जन्नत। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत प्यारी, पता है इतनी खूबसूरत ये आया कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि आज की पूरी क्लास हम तौबा पे करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने
جب ہم حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم تسبیح پکڑ لیتے ہیں نا، جب استغفر اللہ ربی من کل ذنب تو پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری پوری زندگی میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، وہی کہ وہی ہم رہتے ہیں، پارٹی میں بھی جا رہے ہیں تو ویسے ہی، دوستوں میں مل رہے ہیں تو ویسے ہی، فیملی کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو ویسے ہی، تو کچھ چینج نہیں کرتے، بس یہ خوشی ہو جاتی ہے کہ آج تو ہم نے اتنی تسبیحاں پڑھ لی تھیں، آج ہم نے یہ بھی الحمدللہ نمازیں بھی پوری ہوگی، تسبیحاں بھی پوری ہوگی، لیکن عمل کدھر گیا نا؟ تو یہاں پہ ہم نے یہی دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آگے دیکھیے گا کہ نیکسٹ آیا میں اسی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اور اے نبی کہہ دیجئے، اعملوا، کہ عمل کرو، جو میں بات آپ کو تھی نا کہ وہی بات کہ عمل کرو، کہ آپ کو یاد ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ اسلام وہ پیغام دیا تھا وحی کے ذریعے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب اوپنلی لوگوں کو بتا دو، اللہ کا پیغام دے دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا بی فاطمہ کو کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اعملوا، عمل کرو، اللہ کے پاس قیامت کے دن میں تمہارا کوئی ہیلپ نہیں کر، اس دنیا میں تم نے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن وہاں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، اعملوا، عمل کرو، اے میری پھوپھی صفیہ، اعملوا، عمل کرو، اس دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، وہاں میں تمہیں دوں گا۔ تو ہم دیکھیں کہاں پہ، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب توبہ کر لی ہے نا، تو اب عمل کرو، فَسَيَّرَ اللَّهُ، کہ ان قریب دیکھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے تمہارے اعمال، عملکم، تمہارے اعمال کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کا رسول بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی دیکھیں گے تمہارے اعمال کو کہ تم کیسے اب کر رہے ہو، وَسَتُرَدُّونَ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، اِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ، عالم الغائب، کہ اب اس جانب جو غائب کو جاننے والا ہے، وہ شہادہ، اور شہادت، اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے گا، رسول دیکھیں گے اور مومن تمہارے اعمال دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ، اور تم لوٹائے جاؤ گے، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف۔ کہہ سکتے تھے نا، آ سکتا تھا یہ لفظ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کیوں بیان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عالم الغیب، وہ تمہارے دلوں کا حال بھی جان، جو تم ظاہری کرتے ہو، جو تم چھپ کے کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس لیے پھر کیا ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لیں گے کہ تم نے توبہ ٹھیک طرح سے کی کہ نہیں، اور اب تم اس پہ قائم ہو کہ نہیں، فَيُنَبِّئُكُمْ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بتا دیں گے، خبر دے دیں گے نا، بتا دیں گے۔ کب بتائیں گے؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ڈے آف ججمنٹ بتا دیں گے۔ دیکھیں اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا بھی، اب دیکھیں کوئی بھی گناہ انسان کرتا ہے نا، تو اس کا ریئیکشن ہمیں اس دنیا میں بھی ملتا ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ نہیں آخرت میں ہوگا، جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، پھر آخرت میں کیا حساب کتاب ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کا ریئیکشن اس دنیا میں بھی اس کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہ بیان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ بیان کر دیا کہ یہ دنیا میں ہمارے اوپر جو اب پڑا نا آج، کہ جو تم پہ مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوت ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تمہیں اتنی تکلیف۔ بات کریں گے اس کے بارے میں کبھی بہت ڈیٹیل۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 106 میں، وَآخَرُونَ، اور کچھ دوسرے، مرجونا، جو مؤخر رکھے گئے ہیں، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے لیے۔ اب اس آیا کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ کون سے لوگ تھے، ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا نا کہ جو کچھ لوگ تھے، جو 10 لوگوں کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ رہ گئے تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے، اس میں سے 7 وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا ستون کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کی مطلب ان کی توبہ قبول۔ اب یہ کون ہے آخرون؟ ان 10 میں سے 7 تو وہ تھے جو 3 رہ گئے، اور وہ کون سے تھے؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ، اور حلال بن امیہ۔ تو یہ 3 صحابی تھے جنہوں نے رسول اللہ کے پاس ابھی نہیں پہنچے تھے، تھوڑی دیر کر دی تھی، تو ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 118 میں پڑھیں۔ بہت غور سے سننے والی وہ پوری ان کی ہسٹری ہوگی، جو میں آپ کو اتنے 50 دن کی سٹوری ان کی سناؤں گی تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہوگی کہ یہ وہ صحابی تھے جو بدر میں بھی تھے، جو احد میں بھی تھے،
جو اتنے شروع سے کر رہے ہیں، نیکی میں بھاگنے والے تھے، ایک اللہ کا حکم نہیں مانا، اور میں اور آپ اپنے آپ کو کہ ہم کس جگہ پہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے لیے وہ مؤخر کیا گیا ان کو، اما یعذبہم، کہ خواہ وہ عذاب دے انہیں، و اما یتوب علیہم، کہ خواہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، مطلب مہربان ہو ان پر۔ واللہ علیم حکیم، کہ اللہ بڑا ہی خوب علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ وہاں پہ ہم مور ڈیٹیل دیکھیں گے، 3 صحابہ کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا اور ان کی توبہ کیسے۔ اب آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرر دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ اب یہ ایک آیا ہے جو اگلی میرا خیال ہے 4 آیات مسلسل اسی ایک ٹاپک پہ آئیں گی، کہ مسجد نبوی آلریڈی مدینہ میں، اور سب سے پہلی مسجد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو مسجد قباء تھی، رائٹ۔ اس کے بعد اب یہ جو مسجد ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسجد کو مسجد درار کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا نام مسجد درار نہیں تھا، مسجد زرار بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دوادن زاد جس طرح سے پڑھتے ہیں نا، پروننسیشن ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ مسجد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ نقصان دینے کے لیے بنی تھی؟ اور یہ وہ مسجد تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بنائی تھی تو آگے بتایا تھا کہ ہم نے اس لیے مسجد بنائی ہے کہ ہم اس کو وہ لوگ جو قباء میں تک نہیں جا سکتے، وہ تھوڑی دور پڑتی ہے، بیمار ہیں یا اس طرح سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک مسجد اور بنا دیتے ہیں یہاں پہ تاکہ لوگوں کی آسانی ہو۔ تو آپ آگے ایک دفعہ نماز پڑھ لیں یہاں پہ تاکہ لوگوں کو ایک دفعہ ہوتا ہے کہ مبارک ہے اس لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تبوک پہ جا رہا ہوں، کیونکہ ابھی جنگ کی تیاری تھی، تو واپس آ کے میں دیکھوں۔ تو رسول اللہ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی، جب واپس آئے ہیں رسول اللہ، ابھی مدینہ سے تھوڑی ہی دور تھے، تو یہ آیا نازل ہو جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ منافقین نے بنائی ہے، اور ان کے دلوں کے اندر کیا بات تھی، اور اس وجہ سے اس مسجد کو گرا دیا جائے اور اس کو آگ لگا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، کبھی بھی نیکی کا کام جب ہم کرتے ہیں، مسجد تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے، تو اسی بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو نیکی کا بڑے سے بڑا کام بھی۔ اب اس کی میں تھوڑا سا آپ کو شان نزول میں تھوڑا بتا دیتی ہوں کہ ابو عامر ایک شخص تھا، اور بڑی پیاری بات مجھے یہاں پہ یہ لگتی ہے کہ ان کے بیٹے کون تھے؟ حنظلہ۔ یاد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ایک حدیث سنائی تھی کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، تو گھر میں گئے تو رسول اللہ کے پاس بھاگے کہ جا کے میں بتاؤں ان کو کہ یہ کیا میری حالت، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو میری ایمان کی اتنی حالت ہوتی ہے، اور جب میں گھر آتا ہوں، میں بیوی بچوں میں ہوتا ہوں تو میری تو ویسی حالت نہیں ہوتی، تو یہ تو منافقت والی بات ہوگی۔ گھبرا کے گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے، انہوں نے کہا کہ حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کیوں کہہ رہے ہو ایسے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میری حالت ہوتی ہے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، ایمان کا وہ جو لیول ہوتا ہے، تو وہ تو میں گھر جا کے تو میرا وہ لیول نہیں رہتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ بھی ویسے ایسے ہوتا ہے، چلو ہم جا کے۔ تو وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ حنظلہ، اگر تمہاری یہی حالت جو اس وقت جو میرے پاس بیٹھے ہوتے ہو، یا جیسے دین کی محفل، یا جیسے ابھی ہم کلاس میں ہوتے ہیں تو ایک اور لیول پہ ہوتی ہے نا ہماری ایمان کی حالت، تو اگر تمہاری یہی حالت 24 گھنٹے رہے تو فرشتے راستے میں تمہارے ساتھ مضافہ کریں، مطلب ہاتھ ملائیں، بستروں میں تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں، لیکن یہ ایمان کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھی کہ کبھی 14ویں کے چاند کی طرح ہو جاتی ہے، کبھی پہلے دن کے چاند کی طرح ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو میں کہتی ہوں نا کہ کلاس کے ساتھ جڑے رہیں، جڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر موٹیویشن ملتی رہتی ہے، انسان اسی ٹریک پہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حنظلہ جو تھے نا، ان کو غسیل وہ بھی کہتے ہیں، ان کو نا فرشتوں نے غسل دیا تھا، غسیل الملائکہ۔ یہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا تو ان کی بیوی سے جب ملے تو ان کی بیوی کو انہوں نے کہا کہ حنظلہ نے کیا مطلب ایسی کام کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں لے جانے سے پہلے فرشتوں نے ان کو آسمان پہ غسل دیا۔
तो उनकी बीवी ने कहा कि देखिए गौर से सुनने की बात है। उन्होंने कहा कि उसी दिन इनकी शादी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हंसला जैसे ही आपका हुक्म आया, तो क्योंकि उसी रात शादी थी, तो जैसे हुक्म है तो सुबह उसी हालत में ये उठ के भागे हैं। तो और शहीद हो गए और उनको गुस्ल करने का वक्त नहीं मिला। आप देखें, कैन यू इमेजिन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील कैसे तामील करते थे कि इतना भी उन्होंने वक्त अपना जाया नहीं। और आज हम हुक्मों पे हुक्म पढ़ रहे हैं, हुक्मों पे हुक्म पढ़, और हम कैसे उसको, ये बात इसलिए मैं आपको बताना चाह रही थी कि मुझे इतना प्यार आया जब मैंने पढ़ा कि उन्होंने किस तरह से उनका, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साबिकुन अव्वलून तो नहीं उनका नाम रखा, ऐसी तो नहीं इतने इतने इनामात। तो इनके फादर जो थे ना, ये अबू आमिर थे, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर। वो हम पढ़ते हैं ना कुरान में, हमने पढ़ा था कि जैसे मुर्दा से जिंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा करता है। तो ये बिल्कुल वही बात कि कुफर पे थे, कुफर मुर्दगी होती है ना, तो वो मुर्दा से जिंदा कि उनका बेटा इस्लाम के उस लेवल पे था कि कहाँ उसने शहादत हासिल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना प्यारा। तो इनके फादर जो थे, ये ज़माने जहद में इन्होंने अपना चेंज करके तो ईसाई हो गए थे, नसरानी बन गए थे। तो वहाँ से फिर उन्होंने इतना तौरा का इल्म लिया, फिर राहब बन गए। लोग इनकी बड़ी इज्जत करते थे क्योंकि दीन का मामला था ना। तो अहले किताब जैसे इल्म वाले लोग थे, लोग उनको कोई भी मसला होता तो उनसे जाके मशवरा लेते। अब इनका नाम भी बड़ा था, लोग इनके दीन की वजह से इनकी इज्जत भी बड़ी करते। अब जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो इनको लगा, क्योंकि लोग अपनी नजर न्याज भी दिया करते थे कि इनका तो काम ठप हो जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले हमने पढ़ा था ना कि अब्दुल्ला बिन अबई के बारे में कि वो जो बहुत बड़ा मुनाफिक था, जो उहद में भी गया था तो 300 लोगों को साथ लेके आ गया था। हम हमेशा मुनाफिक की जब जिक्र होता है तो उसका पढ़ते हैं। अब उसका क्या था, आप देखिए दोनों शख्सियात को आप देखोगे ना कि उसका क्या था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आ रहे थे तो उसकी ताजपोशी होने वाली थी, दुनियावी लिहाज से उसको अपना लीडर उन्होंने बनाना था। अब लोगों का सारा ध्यान रसूलुल्लाह की तरफ आ गया, तो वो रसूलुल्लाह के खिलाफ हो गया। मुसलमान बाद में हो गया, लेकिन सारी उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंगी करता रहा। अब ये जो था ना अबू आमिर, ये दीन के लिहाज से बड़ा था, लोग इसको बड़ी इज्जत करते थे, इसके इसका बड़ा नाम था, लोग इसके पास जाया करते थे, इसके पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इसको लगा कि अब दीन के लिहाज से भी लोग तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए। तो ये रसूलुल्लाह के पास गया, इसने जाके उनसे कुछ सवालात किए, रसूल उसको जवाब भी दिया, लेकिन ये माना नहीं। अल्लाह ने इसको तौफीक ही नहीं दी। देखिए, एक वर्का बिन नौफल भी थे ना, जब पहली दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई थी, तो हज़रत खदीजा के पास आते हैं, आके कहा कि कंबल मुझ पे ओढ़ दो। फिर हज़रत खदीजा ने कहा, पूछा कि क्या हुआ, तो वो अपने कज़न जो थे वर्का बिन नौफल के पास ले गई थी। तो वो भी राहत थे, लेकिन वो उन्होंने तौरा का, उनको भी इल्म था, इब्रानी ज़ुबान में वो तौरा लिखते भी थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने खुद तौरा में ये पढ़ा है कि ये आखिरी नबी की निशानी है, और अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, अगर मैं जिंदा रहा तो एक ज़माना आएगा कि इसके लोग, मक्का के लोग इसको निकाल देंगे। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं इनका साथ दूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि क्या मतलब, मेरे लोग मुझे निकाल देंगे? उनका हाँ, एक वक्त ऐसा आएगा। तो ये भी राहत था, लेकिन इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका नहीं दिल खुला, क्योंकि इसका दिल नेक नहीं। तो इसने क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नहीं, मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करता, और मैं आपके खिलाफ जो कुछ कर सका मैं करूँ। तो इसने लोगों को इतना भड़काना शुरू किया, क्योंकि इसका अपना भी एक, देखो वो जो अब्दुल्ला बिन नबी 300 लोगों को लेके आया था, आखिर कोई ना कोई लोग तो फॉलो कर रहे थे ना। आज के भी ज़माने में देखे हर एक इसी तरह से हो जाता है। तो इसने क्या किया कि जब देखा ना बदर में कि ये तो इनको कामयाबी हो गई, बड़ा डिसहार्ट हुआ कि ये तो लोग कामयाब होना शुरू हो गए। तो ये यहाँ से माइग्रेट होके मक्का चला गया, और उहद में जब वहाँ से मुशरिकीन मक्का आए थे जंग करने, तो ये उनके साथ ही आया था। इसने उनको भड़काया, उनको बताया कि नहीं चलो एक तो इनको ख़त्म कर देते हैं। अब उहद में इसने जगह पे ना घड़े खोदे थे, तो उसी के एक घड़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरे थे, जब उनका दांत मुबारक भी हुआ था। तो ये हमेशा ही गलत करता रहा। अब इसने क्या किया,
हुनैन की जंग तक ये, क्योंकि वो तो इर्द गिर्द के एरिया से ना, पास पास थे सारे, हुनैन तक भी ये मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ता रहा, मतलब सबको भड़काता रहा। यहाँ तक फतह मक्का जब हुई ना, तो इसकी फिर इसने सोचा कि ये तो फतह मक्का भी हो गया, तो अब मैं क्या करूँ, तो ये फिर गया था रोम में, और कैसर रोम के पास जाके इसने वहाँ पे मुसलमानों के अगेंस्ट कहा कि तुम, वो सुपर पावर थी कि तुम आओ आके मुसलमानों के साथ, ये तो अब हर तरफ फैल रहे हैं, एक दिन ये आएगा कि तुम्हें भी ख़त्म करने के लिए आ जाएंगे, तो उससे पहले इनको ख़त्म कर दिया। अच्छा, वहाँ पे तभी तो तबूक हुई थी ना, तो वहाँ से इसने वहाँ पे, अच्छा, ओहद में भी इसने बाहर निकल के तकरीर की कि लोगों तुम अभी भी बाज आ जाओ, तुम मेरी बात सुनो, ये गलत हो रहा है, ये वो, तो लोगों ने इसकी बात नहीं सुनी है वो, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। अब जब वो वहां गया तो इसने, इसके लोग तो थे ना जो मुनाफिकीन थे, ये इसके साथ के लोग थे, इसने अपने लोगों को खत लिखा कि देखो तुम यूं करो कि यहाँ पे एक ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे तुम लोग इकट्ठे होके, जैसे मैं वहां से अगर तुम्हें कोई खत भेजूंगा या कोई कासिद आता है तो तुम्हें पता होगा वो एक जगह पे होगा, तुम अगर कोई प्लान करना है तो तुम उस जगह पे करोगे, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमत थी ना वहां पे। तो लेकिन तुम ये करो, देखो उसकी चालाकी, कि तुम ये करो कि उस जगह का नाम तुम मस्जिद रख दो, और उस मस्जिद में तुम ये सारा अपना जो काम है तुम छुपके करते रहोगे, तो तुम पे किसी को शक भी नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने ये मस्जिद बनाई थी। लेकिन देखें, पता नहीं चलने दिया किसी, क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे तो उन्होंने यही आके कहा कि हमने, हमारी नीयत अच्छी है और हम ये चाह रहे हैं, और इतने सारे जो बहाने किए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आके, क्योंकि अभी तो मैं जा रहा हूँ ना, तो अब आगे हमने ये देखना है। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि किस तरह से मस्जिद तो नहीं थी, लेकिन नाम उसने मस्जिद का दे दिया था क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वल्लज़ीना तख़ज़ू, वो लोग जिन्होंने बना ली मस्जिदन दिरारा, मस्जिद जिद की खातिर, जिद्दम जिद्दा जैसे कहते हैं ना, कि उसकी खातिर तकलीफ पहुंचाने के लिए मुसलमानों को, व कुफरन, और कुफर के लिए, व तफरीकम बैनल मोमिनीन, और मोमिनों में जुदाई डालने। अब ये देखिए, और ये इसको तो अंडरलाइन करें ना बड़ा बड़ा, तो मैं और आप बड़े अच्छे से इस बात को समझ जाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मस्जिद जो है ना, उसका ये लफ्ज़ आप सोचें कि ये क्यों मस्जिद दरार अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको कह रहे हैं, क्योंकि ये बनाई जिस मकसद के लिए, उसमें क्या था कि मोमिनों में तफरीक पैदा करना। अल्लाह अकबर। आज आप देखें, हज़रत उमर के ज़माने में भी ना ये होता था कि अगर कोई एक मस्जिद के पास कोई मस्जिद बनाता था ना, तो हज़रत उमर ने एक उनको वो दिया हुआ था कि इतने एरिया में, क्योंकि एक मस्जिद जो है वो इतने लोगों को केटर करती है, तो वहाँ पे दूसरी मस्जिद नहीं बनेगी। एक दिन गुजर रहे थे, कहते उन्होंने देखा कि कोई एक मस्जिद बन, पूछा कि ये क्या तामीर हो रही है, उन्होंने कहा कि मस्जिद बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों, यहाँ पे जो मस्जिद है वो क्या छोटी हो गई है? तो उसने कहा कि नहीं, ये तो नेकी का काम है, मतलब अल्लाह का घर बनाना है, तो लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी, मतलब इर्द गिर्द के लोग आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या मतलब, तुम वो जो एक मस्जिद है वहां पे लोग क्या पूरे नहीं आ रहे? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आते हैं पूरे। तो कहते हैं उन्होंने वही ईंट उठा के उसकी तरफ फेंक, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुसलमानों में तफरका डाल रहे हो। क्योंकि देखिए, मस्जिद जो है ना, ये मुसलमानों का घर, मुसलमानों का एक यूनिटी बताती है। जैसे हम ईद की नमाज पे हुक्म क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि सब औरतें, इवन वो औरतें जो नमाज नहीं उस जमाने में पढ़ सकती हैं, तो वो भी निकले, ताकि ईदगाह पे एक यूनिटी पता चलता है, इतने ज्यादा मुसलमान है वो पता चलता है। और वो औरतें उस वक्त, क्योंकि नया नया हुक्म आया था ना, तो सर कवर करने का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उनके पास कपड़ा नहीं है ना, तो अपनी दोस्त से चादर लेके जाएं और जाके वो वो नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए, इतना बड़ा हुक्म था। तो अब क्या है, आप ये देखें कि कोई ऐसी मस्जिद जिसमें ये हो कि वो मोमिनों में क्या कर रहे हैं, तफरीक आ जाएगी। आज आप देखें, एक एक मोहल्ले में, एक एक मोहल्ले में कितनी कितनी मस्जिद, एक मस्जिद ऑलरेडी उधर है, एक मस्जिद में नमाज हो रही है तो दूसरी की अजान, वो नमाज में पूरा ध्यान के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, तो दूसरी मस्जिद में अजान शुरू हो जाती है, और इतनी जोरों से अजान होती है कि उनकी नमाज में खलल पैदा हो जाता है। आप गौर करें इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ें ना, कुरान जब खुलता है ना, तो फिर हम हैरत ज़दा ही हो जाते हैं कि हमारे सामने ये चीज़ें होती हैं, तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा गुनाह है
क्योंकि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस मस्जिद के बारे में आगे हुक्म भी दिया कि वो मस्जिद जो इस मकसद से बनाई जाती है, देखिए ये अब क्या होता है, इवन हमारे ह्यूस्टन में भी यही हो कि ये मस्जिद जो है ये फलां की है, तो ये मस्जिद फलां की है। अब हम तो उस मस्जिद में जाएंगे तो हम उसमें जाएंगे, अल्लाह अकबर, वो मस्जिद जो अल्लाह का घर, जो हमारी यूनिटी बताता है, हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये हनफियों की मस्जिद, ये शाफी की मस्जिद, ये फलां की मस्जिद, ये हरी पगड़ी वालों की मस्जिद। ये मैं किसी को मतलब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं सिर्फ उसकी अंडरनीथ जो तकलीफ है मैं वो बता रही हूँ कि देखो कि किस तरह से हमने अपने आप को टुकड़े टुकड़े कर दी। हम मुसलमान ही एक दूसरे पे इन नफरतें पैदा कर दी कि ये तो ये है। अब मैं हैरान होती हूँ क्योंकि मुझे पहले तो देखो मेरी अपनी एक छोटी सी जिंदगी थी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी दोस्त है, मेरी तरह के सारे इर्द गिर्द के लोग। लेकिन जब कुरान से जुड़ती हूँ, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने स्टूडेंट से बात हुई, किसी टीचर से बात हुई, लोगों से बड़ा सर्कल हुआ, और मुझे हैरत इस बात की हुई कि में लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसके बावजूद फिरका वारानियत कूट कूट के जैसे भरी होती है ना, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते किसी को कि ये अगर फॉर एग्जांपल वो पूछते हैं बकायदा आपको कि आप किस फिरके से। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से फिरके से, कौन से फिरके से? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो दीन छोड़ के गए हमारे लिए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कह दिया मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम दीन को पसंद कर लिया, तो मैं क्या हनफी बन जाऊंगी, मैं शाफी बन जाऊंगी, मालिकी बन के तो फिर मैं लड़ूंगी आपस में कि तुम ये हो तुम वो हो, मस्जिदें अलहदा बना देंगे और फिर उसी पे लड़ाई शुरू। पर हमें सोचना चाहिए को। देखिए ये इमाम जो थे, इन्होंने इतनी मेहनत, पूरी जिंदगी इन्होंने लगा दी और इन्होंने इतनी खिदमत की इस्लाम की, उन्हीं पे बाद में लोगों ने लड़ाइयाँ डाल दी, लड़ना शुरू कर दिया एक दूसरे से कि मैं जिसको फॉलो करते हो दीन ही की तो बात बता रहे हैं ना। आज आप आयशा को सुन रहे हो, कल आप आलिया को सुनोगे, कल आप साहिबा को सुनोगे, उसको सुनोगे, उसको, तो क्या आप लड़ना शुरू हो जाओगे कि वो ज्यादा सही बोल रही है कि वो ज्यादा सही बोल रही है? हर कोई दीन का काम कर रहा है, हर एक ने अपनी कब्र में जाना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जवाब देना है। मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मैं ये सोच के कर रही हूँ मेरे अल्लाह को मेरा ये वक्त पसंद आ जाए, मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये मेरी कोशिश पसंद आ जाए, और मेरी कोशिश से ही मुसलमान आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाए, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अल्लाह सुब्हानहू तआला। और आप पढ़ के देखिए, जब आप पढ़ के देखें कि इतनी सारे इमाम ने कहा कि अगर हमारी बात के सामने अगर रसूलुल्लाह की कोई बात आ जाती है तो हमारी बात को दीवार पे मार दो। इतने बड़े बड़े आलिम दीन और इतने बड़े बड़े इमाम, हम उन्हीं पे अपनी मस्जिदें अलहदा बना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया तफरीकम बैनल मोमिनीन, और मोमिनों में तफरका डालने के लिए जो मस्जिद बनेगी वो मस्जिद दरार होगी। व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू, और घात लगाने के लिए उस शख्स के लिए जिसने जंग की अल्लाह और उसके रसूल से। ये कौन शख्स था? ये वही जिसकी मैं आपको बात बता रही थी ना, अबू आमिर की। मिन कबलू, इससे कबल, वाला यखलिफुन्ना, और वो कसमें खाएंगे। अब देखिए होता है ना, अब किसी से भी बात करके देख ले कि वो इतनी इतनी कसमें, और देखिए इसमें इतना जोर है, लाम भी जोर के लिए और नून मुशद्दद भी जोर के लिए है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सीधा से ये भी बता सकते थे कि वो कसमें खाएंगे, लेकिन लाई वाला यखलिफुन्ना, कि वो कसमों इतनी पक्की कसमें खाएंगे, इन अरादना, कि नहीं हमने तो इरादा किया था, इल्लल हुस्ना, मतलब भलाई का इरादा है, हमारा कोई इरादा गलत नहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तो उनके हाल जानते हैं ना, उनके पास कैसे जाके छुपा सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह गवाही देता है, इन्नहुम लकाज़िबून, कि ये झूठे हैं, ये झूठ बोलते हैं। अगर कोई जगह आप देखें, यहाँ पे भी अभी हमारी इतनी बड़ी मस्जिद है ह्यूस्टन में ही, उसके पास मुझे अभी बता रहे थे कि एक और मस्जिद छोटी बनी है, और वो मतलब वो अपनी तरह से उन्होंने बनाया, उसके साथ एक बड़ी मस्जिद आ रही है, और वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल पास पास, जैसे थोड़ी दूर के फासले पे, थोड़ी दूर नहीं मतलब काफ़ी क्लोज बना रहे। तो मैं ये सोच रही थी कि देखो एक जगह वहाँ से लोग कम होंगे तो क्या मतलब आपको मिलेगा क्या? पता है असल में अल्लाह रहम करे, पता है ऐसी बात कहते हुए भी डर लगता है पीछे पड़ जाए कि फिर कोई ना कोई फतवा आ जाएगा कि आयशा ने ऐसी बात की है तो बस इसको बाहर निकालो। नहीं, मैं नहीं कुछ कह रही हूँ, अभी इतनी काफ़ी है मेरा ख्याल है। आज आयत नंबर 108 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ला तकुम
کہ آپ نہ کھڑے ہوں فی ہی آبادہ، اس میں کبھی بھی۔ اب ایسی مسجدیں جو بنتی ہیں تو میرے لیے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسجد پہلے بنی ہے اور خیر سے کام بھی اس پہ ہو رہا ہے، مطلب آ رہے ہیں لوگ، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، جمعے بھی پڑھے جا رہے ہیں، تراویح بھی پڑھی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مسجد میں ایسے نہیں ہے کہ جگہ کم ہو گئی ہے یا کچھ بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیا، یہ حکم آ گیا، لا تقم، مت کھڑے ہوں، فیہی ابدا، اس میں کبھی بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے، لمسجد، کہ البتہ مسجد اس سے سا علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو، من اولی یومن، پہلے دن سے، احق، وہ زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے۔ آ گیا نا حکم کہ مسجد قباء جو تھی وہ سب سے پہلے جب بنی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مسجد پہلے سے بنی ہوئی ہے اور وہ تقوی کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں، فیہ رجال، اور اس میں کچھ لوگ ہیں، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک صاف رہیں، واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقربنی الی حب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک صاف لوگ پسند کر، بس یہ سوچیں کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھا کریں۔ وضو کرتے ہوئے بھی تو ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو دعا اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھیں واضح اصول بتا دیا، بینہ بتا دیا، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمیں ہی عقل نہ آئے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا تو لوگ بڑی بڑی باتیں بتائیں گے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے زکوٰۃیں بھی جاتی ہیں اس میں، ہمارے صدقات بھی جاتے ہیں، ہماری کافی پیسے بھی جاتے ہیں، کافی چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں، اب خود ہی باقی سمجھ آئیے۔ بس افمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا 109 میں آیت نمبر، افمن، کیا بھلا جس نے اسسا، بنیاد رکھی، بنیانہ، اپنی عمارت کی، التقوی، تقوی پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور رضامندی